السلام عليكم ورحمة الله. هذا تمرين حول حساب نهاية. Calcul d'une limite. Calculer en utilisant les développements limités la limite suivante. Limite quand x tend vers 0 de x facteur de 1 plus cos x moins 2 fois tangente x le tout divisé par 2x moins sinus x moins tangente x. هذا التمرين هذا اقترحته على مجموعة الفيسبوك اسفي ماتيماتيك. بالنسبة لهاد الليميت هادي شوية يعني ماشي في المستوى ديال البكالوريا، هادي صعيبة بزاف، ميمكنش لينا نحسبوها بالطرق ديال البكالوريا. إذا هنا غادي نلتجئو إلى لي ديفلوبمون ليميتي. غادي نذكر أولا أشنو هما لي ديفلوبمون ليميتي، أكوا سيرف، أشنو الهدف منهم. ديفلوبمون ليميتي هو واحد المفهوم في الرياضيات يدرس في السنة الأولى جامعية. أشنو هو الغرض منه؟ وهو الغرض من هذا الديفلوبمون ليميتي وهو كناخدو واحد لا فونكسيون كيلكونك، يعني باغ اكزومبل لي فونكسيون سورتو لي فونكسيون اوزيال، دوك لي فونكسيون معروفين الكوسينوس طونجونت سينوس إلى آخره، وكنعوضوهم au voisinage d'un point donné كنعوضوهم بدي بولينوم. هذا هو الغرض من يعني لي ديفلوبمون ليميتي بواحد الطريقة يعني بسيطة، شرح بسيط جدا. كناخدو مثلا الكوسينوس هذا au voisinage de 0 وكنعوضوه بواحد لو بولينوم. كناخدو الطونجونت اكس تا هي au voisinage de 0 كنعوضوها بواحد لو بولينوم اكسيتيرا اكسيتيرا. إذا هنا علاش كنعوضو، علاش جا هاد المفهوم هذا ديال لي ديفلوبمون ليميتي؟ وهو لي بولينوم هما أسهل ما يمكن بالنسبة للعمليات ديال الجمع والطرح والضرب والقسم. إذا هنا غادي نشوفو الكوسينوس إكس، ديفلوبمون ليميتي ديال الكوسينوس إكس au voisinage de 0. خاصك تكون على الأقل حافظ البعض من هاد لي ديفلوبمون ليميتي، أو إلا ما كنتيش حافظهم وضع أمامك طابلو ديال لي ديفلوبمون ليميتي أو لا ليست لي ديفلوبمون ليميتي au voisinage de 0. إذا هنا غادي نمشيو وغنشوفو لي ديفلوبمون ليميتي أوزيال. إذا هذه هي لا ليست، هي لي ديفلوبمون ليميتي أوزيال au voisinage de 0. كاينه ليكسبونونسيال، لا فونكسيون اكسبونونسيال ها هي كنعوضوها بهاد البولينوم، ها هو 1 بلس اكس سور فاكتوريال 1 بلس اكس كاري سور فاكتوريال 2 بلس اكسيتيرا jusqu'à un certain ordre, jusqu'à l'ordre n, يعني jusqu'à le degré n, plus x à la puissance n sur n factoriel plus un petit o de xn plus 1. un petit o هذا شنو هو؟ راه ماشي الصفر هذا، وإنما واحد لا فونكسيون إبسيلون qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. إذا هنا كان علينا نكتبو، يعني ما كنكتبوهاش ولكن غير باش نسهلو هنا كان علينا نكتبو إبسيلون de x fois x à la puissance n plus 1 ونكتبو avec إبسيلون x tend vers 0 quand x tend vers 0. إذا هادو هما لي فونكسيون أوزيال، ليكسبونونسيال، سينوس هيبربوليك، كوسينوس هيبربوليك etc. sinus x, cosinus x, 1 plus x à la puissance alpha et ainsi de suite, 1 sur 1 moins x, log de 1 moins x etc. etc. إذا اللي عندنا حنا لي ديفلوبمون ليميتي اللي غادي نحتاجو ليهم وهما هادو ديفلوبمون ليميتي ديال développement limité ديال الكوسينوس x كما تشاهدون. هذا j'ai besoin du développement limité de cos x, de tangente x et de sinus x. 2x c'est déjà un polynôme. هذا 2x راه c'est un polynôme هذا du premier degré. إذا غادي نمشيو وغادي نكتبو دابا الجواب. إذا الجواب غيكون سهل جدا ببساطة، وهو غناخد هذا التعبير ديالي هذا، je prends cette expression et je l'appelle
f de x. Donc, je commence par cosinus x. Alors, d'après les développements limités, celui-là, et voilà. Le cosinus x, il est là. غادي ناخدو حتى l'ordre de jusqu'à x carré. Donc cos x est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus un petit o de x carré. نمشي حتى l'ordre de. إذا cos x est égal à 1 moins x carré sur factoriel de c2. Cos x est égal à 1 moins x carré sur 2 plus un petit o de x au carré. Donc, ce qui implique, donc, je dois ajouter 1. نضيف واحد هنا في الطرف الأول والطرف الثاني. إذا 1 plus cos x, donc 1 plus cos x est égal à 1 plus 1 c2 moins x carré sur 2 plus une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0 plus un petit o de x carré. Cosinus 1 plus cos x, je l'ai déjà exprimé. Donc d'abord on va x, ce qui implique que x facteur de 1 plus cosinus x, alors j'écris ici, on a, d'après les développements limités ou bien d'après la liste, donc je multiplie par x, ceci, donc c'est 2x, ça donne 2x, moins x fois x carré sur 2, c'est x au cube sur 2, plus une fonction qui tend vers 0, où x fois x carré, c'est x au cube, c'est-à-dire un petit o de x au cube. إذا هذه غنحتفظ بها هي x facteur de 1 plus cos x. Tangente x. كنعرفوا أن tangente x هي الديفلوبمون ليميتي ديالها. Tangente x et tangente x. غنرجعوا نشوفوا développement limité de la fonction tangente. Il est peut-être en bas. Alors, il est là, à l'ordre 3, tangente x est égal à x plus x au cube sur 3. X plus x au cube égal à x plus x au cube sur 3 plus un petit o, une autre fonction ceci. Un petit o de x fois x au cube. Donc j'ai besoin de le multiplier par 2, ce qui implique, je multiplie par 2, ce qui implique de tangente x, نضرب الطرف الأول في إثنان هنا وهنا في إثنان, ça donne 2x plus 2x au cube sur 3 plus un petit o de x au cube. 2 fois une fonction qui tend vers 0, ça donne toujours 0. غنحتفظ بها, alors je retiens ceci. Après, il me reste sinus x. Et sinus x développement limité de sinus x, on نشوفو, il est peut-être en haut, x moins x au cube sur 6,
3 factoriel c'est 6. X moins x au cube, x moins x au cube, factoriel 3 c'est 6, plus un petit o, de x au cube. Alors maintenant عندي هذه نعطيها رقم 3 وهذه النتيجة ce résultat je le note 2 et l'autre résultat celui-là, celui-ci, je le note 1. Donc 1 et 2, 1 et 2 et 3 vont nous donner implique que notre fonction ou bien notre expression qui est x facteur de 1 plus cos x, x facteur de 1 plus cos x moins 2 tangente x moins 2 tangente x, le tout divisé par 2x moins sinus x moins tangente x, 2x moins sinus x moins tangente x égale. Alors x fois 1 plus cos x, d'après le numéro 1, c'est 2x moins, donc je remplace 2x moins x au cube sur 2, x au cube sur 2, plus un petit o de x au cube, moins de tangente x, c'est celui-là, 2x moins plus, pardon, 2x au cube sur 3, plus un autre petit o de x au cube, divisé par quoi? Par 2x, c'est toujours 2x, moins sinus x, je remplace sinus x par sa valeur, c'est x, moins x au cube sur 6, plus un petit o de x au cube, moins tangente x. Tangente x, je la remplace par son développement, qui est x plus x au cube sur 3, plus un petit o de x au cube. J'enlève les parenthèses, ceci étant égal, et je calcule les polynômes سهلين في الحساب ديالهم. 2x moins 2x, celui-là et celui-là s'annulent, il me reste moins x au cube, غنحسبها هنا, moins x au cube sur 2, avec un autre moins, c'est moins 2x au cube sur 3. Je réduis au même dénominateur qui est 6, donc je multiplie par 3, moins 3x au cube, je multiplie par 2, c'est moins 4x au cube. Le tout sur 6, ça donne moins 7x au cube sur 6. Plus les petits o هذا وهذا كيتجمعوا كيعطوا toujours un petit o de x au cube. يمكن لك ترجع لواحد الفيديو تواضعوا حول كيفاش نتعاملوا مع
هاد لي بيتي او راه ساهل يعني بسيط، رجع ليه غتلقاه في القناة ديالي على اليوتيوب جالاكسي مات. إذا هنا غنمسح هذا جيفاس، غنهبط للدينوميناتور. Alors je vais au dénominateur. Alors 2x moins ce x c'est 0. Moins ça donne x au cube sur 6. Moins x au cube sur 3. Moins x au cube sur 3. Je réduis au même dénominateur qui est 6. Donc x au cube. Je multiplie par 2 ici. Moins 2x au cube. Donc ça donne moins x au cube. Moins x au cube sur 6 plus toujours un petit o de x au cube. غنمسح هادشي، j'efface, je continue ma simplification. غادي نتبع نكمل التبسيط ديالي. إيكال هاد زيرو هذا، هاد لو زيرو راه بحال عندي واحد لا فونكسيون إبسيلون 1 de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. وهذا لو بيتي او لاخر تا هو راه إبسيلون 2 de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc هنا إبسيلون 1 de x fois x au cube. Et x au cube ici. Donc je factorise par x au cube. Facteur de moins 7 sixièmes plus un petit o de 1. Là, j'ai déjà factorisé par x au cube. Au dénominateur, la même chose. Donc x au cube, facteur de moins 1 sixième plus un petit o. J'ai déjà factorisé par x au cube, donc petit o de 1. Je simplifie par x au cube من هنا ومن هنا. اش بقى عندي؟ بقات عندي moins 7 sur 6 sur moins 1 sur 6. Moins sur moins ça donne 1. Et je simplifie par 6. Donc ça tend, quand x tend vers 0, tend vers combien? 6. Ça tend vers 7. Donc finalement la limite, alors j'écris maintenant la solution. Limite quand x tend vers 0 de notre fonction qui est x facteur de 1 plus cos x, x facteur de 1 plus cos x, moins 2 tangente x, moins 2 fois tangente x, le tout divisé par 2x moins sin x, 2x moins sinus x moins tangente x égale tout simplement à 7. Donc la limite cherchée est égale à 7. Et donc vous voyez bien la nécessité des développements limités pour le calcul de limites des expressions plus compliquées. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله، لكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة وشجعوا القناة كي تستمر في دائما إعطاء الجديد والمفيد. إذن إلى فرصة أخرى بحول الله. يمكن لك توقف الفيديو في أي مكان بغيتي وتستفد من الشرح. إذن كما قلت سابقا هذا التمرين هذا شوية صعيب، يعني ليس في المتناول ديال تلاميذ البكالوريا سواء كانوا سيونس مات أو شعاب أخرى. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.